जय हिंद दोस्तों আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি মই আহিছো নিপুৰস্তা বয় बहुत तेज हो रहा है এজনীৰ ওপৰত ছোৱালী এজনী কথা ক'বলৈ গৈ আছো কিছুমানে হয়তো চিনি পাবও পাৰে কিছুমানে হয়তো নাপাবও পাৰে নিশ্চয় মইতো ভালকে চিনি পাওঁ সেই ছোৱালীজনী নামটো হৈছে সেনা না সেনা উলে সেইজনীৰ নামটো আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। নাচিছে যদি ঠিকে আছে কিন্তু তাই কিন্তু নচা চলে কি চোলাটো দাঙিয়ে দিছে কি আছে আৰু দেখিবলৈ হয় নাই তাই যিটো ধুনীয়াকে নাচিছে কিন্তু তাৰ তলৰ কিন্তু মইনা বেণ্ডু ওলাই আছে এটা গমেই নাপায় चीटिंग करता है तू चीटिंग 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 करता है तू মইনা বেণ্ডু কিমান দাম লৈছিলে মোকো লাগে দুটামান আনিবলৈ গম পাইছে কেলে লাগে साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो এনেকে নানাচিবা ৰাতি মোক তোমাৰ কথা ভাবিলে বুলি ক'লে কিবা কিবি হৈ যাব পাৰে কোনে ट्रिपी है आंखें तेरी घुघराले बाल है चलता जैसे सब उसके बापू का माल और तू कमर पकड़ के खींचे है दैया যোনটো ষ্টাইলত তাই নাচিছে ন উঠি মেলি এনেকে এনেকে নাচিছে ন মাক কৈছে পকৰটো আৰু হিলনটোহে ভাল লাগিছে একচুৱেলি ক'ব গ'লে খাই কৈছো তাই যদি মোৰ ওচৰলৈ যদি একবাৰ আহি যায় ন মই যে হৈছে আমাৰ গৰ্বাতে দিল গাৰ্ডেন পৰিয়ে যাম আৰু নলাত ক'ৰবাত কৈছে যোনে থলে চেনা বুলি কিন্তু ভালেই নাম থৈছে কিন্তু মা কচোন চেনা জেগাত তোমাৰ নাম বস্তু আছে যিহেতু দেখিছে আৰু চবে কিন্তু कंट्रोल कंट्रोल এটা কিমানকে হ'ব বাৰু কোৱাচোন তুমি মোক বেছি এটা কিমান হ'ব 2-3 কেজি মান মানে চানা তিয়াৰ হ'ব পাৰি আৰু इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।